I have Erika's fifth period and this is her grade. Saya merupakan guru kelas 5 dari Erika dan ini adalah nilainya. This grade is based on both tests and homework that we have done in this class. Nilainya berdasarkan dari 2 tes dan PR yang telah kami selesaikan di kelas. This is an example of Erika's homework. Ini adalah contoh dari PR Erika. You can see that she does not do all the work. Kamu dapat melihat bahwa dia tidak mengerjakan semua tugasnya. Oftentimes she will not do what she doesn't understand. Seringkali dia tidak mengerjakan apa yang dia tidak mengerti. I think she doesn't understand for 2 reasons. Saya pikir dia tidak mengerti karena 2 alasan. One, she doesn't pay attention when I'm giving instruction. Yang pertama, dia tidak memperhatikan ketika saya memberikan instruksi. I often have to remind her to stop talking to Sonia when I'm giving instructions. Saya seringkali mengingatkan kepada dia untuk berhenti berbicara kepada Sonia ketika saya memberikan instruksi. I think the problem that Erika is very smart, so she think she will just know what she has to do. So she will let herself become distracted. Saya berpikir masalahnya adalah Erika terlalu pintar, jadi dia berpikir dia akan mengetahui apa yang akan dikerjakan, jadi dia membiarkan dirinya merasa terdistraksi. Sometimes this work and she can do the assignment without paying attention to me. Seringkali PR-nya dan dia mengerjakan tugasnya tanpa memperhatikan saya. But many times we get this. Tapi seringkali kami mendapatkannya. The second reason is that I don't think Erika is interested in the US government. Alasan kedua adalah saya berpikir Erika tidak terlalu tertarik dengan pemerintahan di Amerika Serikat. That is okay that she is not that interested. Tidak apa-apa jika dia tidak tertarik akan hal itu. We all have subjects that we don't find interesting. Kami mempunyai pelajaran yang kita tidak begitu sukai. I tell the students that if you know about the government, you know why we do things the way we do them in the USA. Saya selalu mengatakan pada para murid, apabila kita tahu tentang sejarah tentang politik di USA, kita akan mengetahui kenapa kita hidup seperti sekarang ini. I have one more thing to talk about. Saya memiliki satu hal lagi yang perlu saya bicarakan. Erika was caught cheating on a test today. Saya mendapati Erika berbuat curang saat tes hari ini. I gave the student this small packet to write about the different branches of government. Saya memberikan kertas ini untuk para murid supaya mereka dapat mempelajari perbedaan cabang pemerintahan. Each page is on a different part of the government. Halaman ini berisi tentang perbedaan antara cabang pemerintahan. I said they could use this on the test. Saya mengatakan bahwa para murid boleh menggunakan ini saat tes. I gave them time to work on it in class with a partner. Saya memberikan mereka waktu untuk mengerjakannya dengan partner. We had a review day where we played a game and I told them to write the answer to what they don't know in the packet because they could use it on the test. Can you repeat that? We had a review day where we play a game and I told them to write the answer to what they don't know in the packet
because they could use it on the test. Kami memiliki hari pengulangan di mana para murid saya beri game dan saya bilang pada mereka untuk menulis jawaban yang mereka tidak tahu di buku paket karena mereka boleh menggunakan ini saat tes. Erica didn't work very hard on the packet. She did not write many things down. Erica tidak bekerja keras saat mengerjakan paket itu. Dia tidak menulis banyak hal di dalamnya. When I was walking around the class when the students were taking the test, I saw Erica with a packet with a lot of writing in it. Saat saya mengelilingi kelas di saat para murid sedang mengerjakan tes, saya melihat Erica memiliki paket yang ada banyak tulisan di dalamnya. I looked on the front and the name on it was not hers. Saat saya melihat atasnya, nama pemilik paket itu bukanlah namanya. I took the packets and let the girls finish the test without them. Saya mengambil paket tersebut dan membiarkan anak itu mengerjakannya tanpa paket tersebut. After class, I told them that they needed to write a letter to me apologizing for cheating and have it signed by a parent. Ketika tes selesai, saya mengatakan pada mereka untuk menulis surat permintaan maaf kepada saya dan ditandatangani orang tua. I then told them that they must take the test again. Saya pun mengatakan bahwa mereka harus mengambil tes ulang.